Atalo se sola es malungil ko bisangan me ngil tutaw. O ngil itasi, excuse me. Gal, dol mati mentelot ay gal time. Anyway, ngil itasil sel mergida adar belaw rogu yung ngar sel makrel ablur belaw. Solang etial talk show am legirel ngar ngira ser klar elin dim ngar telgibel el gora orudel togol lurur ngar adra IOC ma kamamberte ma kidi nedi sadra sel med mo berngin mo antori ma elal tutaw solak na around singin mora buay el wasay WhatsApp meet ina moreng sa sel update sa elal sil moringira antori era Friday which is today. Komal misaw ledi hak direct lul klak karogulado sa asum kita reception rumira gel pasyon ngarngi ang red belar lang akim tahan berur tagidel update sa makom sibil tun in mora 89.5 ma 88.5 ma direct 87.9 okay sige direlan 87.9 ta 0.9 ang red belaw ti 8AA ma was with tunin ito rin sa gerogul update sa asum nga niya karmiu sola please mo ko ra 488-4848 mo o gerra question mil directly mora adra IOC adange sola nga kumdaso ang arsente ko antego ba district trigel ngara trigel panelist elal litasils endi edorma ma litera ngara obisgif era IOC sora mo introduce our guest sel bol available mo tadu otherwise sora malungi litasil sel mergid rogo sora e kultur ke pamay ko mun mestri adra IOC mabolo mo ra program mergid litasil okay na igor kami edolmo Oy, kamal misaw le tuli, kamal misaw la Vias Broadcasting, ma Eco Paradise, gimal ay amar gire la kasus, mlo dakal sa amel May. Okay. Damal di mereng asuli ra rogul adrabalul, tir oreng sa markuk mo dakal sa ire, huk mong tial mo oreng sururiw le. Kita ko ramal wish everybody a happy new year. Aradal ako ramlo si ilo lumul le huk almutal meurior ma agimal ko welcome everybody back from the holidays. Okay. Malway se tulig ang nga kamariter ang asya kita matek mo sa ministeri kita mo dakal sa BL gukchen kita igal talk show hindi sel guklabor niya ngaran yan sa BL invite teringil May mang incident commander kama mariter udo yang artial mo maskita updates hindi ngarinya ko ka bebilar adal ngartiang itirkam lala ko previous meeting algim blaring ila earlier ngarinya director nursing Antoinette Merur Andrea sa malku klabor niya el gira la nursing ang direct kaldiras elmet mo mangel chief pharmacist terigi del claret masalab mangarinya questions ra a vaccine sen direct el ngartiang yung cancel dia main niya mo mga tadu al maskita update sa IC reader uduy reader ngil itasil se itas 12 tulir ngil itas 12 makadokora di mo brief update sa gidara el alsils mahaledik backstart traigele aradal ako malsori loreng sa ay galgay sergida mang aleba kumu el low ice wase since sergida last year April mo sa edal test ako vidra blue belaw kadam la test 80 kadam na perform kadam narmula 18,788 tal test ay gel tool lo sa edal sendal of island del mora sequencing mang lool tal wase gel tua delta Masaya del timing ko kwal del tam lanira al selaba balwat elagi malas mal guk birak kalmerula osenda igal specimen el mora sequencing gimil ngira import permit ra CDC la tuwab mo sa amal senda abebilra sample salmo matuk sequence alwase ay kang ngarang dirga delta atang omicron atang ngarang lel Segi del direct kalserat open na border segi del merel angin namo 8,145 aradal mesois brablu belaw December alone na di alsela ngotrumong nerulbuil ang laringiat 1,167 al adam mesois brablu belaw kuktungura tetelela omrus ang Tirgel adult sa lubid tirgel 18 na rakril morbaba 15,011
fully vaccinated ang balgula sa tanam may gel tulorus ra either Pfizer, Moderna, malubeng sel J3 one time. Okay. Sel guktabor adolescent sel tirgel 12 ara kril mo 17 ara kril ang 1,292 la fully vaccinated malubet tanam maya tuldos ra Pfizer. Sel guktamura pediatrics sa tirgel ngal 5 ara kril mo 11 400 tori amla fully vaccinated malubet tamlam tulorus ra Pfizer ngara 190 alngal el made la yegi de longelu lorus tira gi ayamar ngal sel orus sa mangarnya pepi lamla momeo dar sel kalsela temir anding gimal asurtil wase orus amral me yung expected el maera el al kapsingira Sunday el al Sunday malamera Sunday se del next week ra ongeru lurior yagi mo o start el marus tirgay del ngal el los per se longeru lorus wal talgibel nga song sumang modia gi morus ra katingit ni marus endi gi dire kalmla ordera al mutal da alel مثل كذا الغرام ده الواسع الانكس ويان مي مثل بول الاوبن المورار بس الغالغ الممروسه كذا كلو ايس ما كذا قالوا لي تقلوا رنغر اضربوا الواسع ماذا بستريراتي على الترغال الجيرين مملار اونيرو لوروس تيلغال قمل بالميل nga orus and then الترغال مغتنير الميا اجي متبديه announcement الواسع مصبيل مير اوينغرا sel bol moda kay roku yung wal 16,733 other belao el 5 ara kril mo morbab amla fully vaccinated ra COVID-19 say 95% del total population er gidel ngilo urel do banga 17,651 tirgel adal mla maya third dose 954 tirigel mla memma booster certira 4,763 agi direk kaldir ka mga lera radrablu al suguma ongeru loru certira lingilura lastira ongerul buil ongede ongewang ongeyim alubeng February March April May elo takang almerachi malmusel booster certir dia kalos pe nidil ngrang almel dil musel kardatir al Tanari di sel garda tir di tamadangel waset ngilua ongeru loru tira yegi del buil en maldi nilal me dialo dos persel el garda se yolngit lo sela al blamuri di sel garda ul el rober gaw malabe molara sel booster gaw so el ang malamol ma umruster el alsil sra 3 o'clock edel clogal mo elol mal clora yetasil sa kapse sengay el mutal lo mo ra mandel go tulurior dire closisil time edel clogal mo elol mal clog ra mandel mo Friday endi ngarinya umruster el almong er segi del time el di moyer el disela orus el dolab so gegi da kora girela ha umrus pod ngoriak kal muray galgeis okay so sera December 27 almer el ang yung lamodang 8 talbes el gays ra COVID-19 el tirgayi del travel related tirgayi del ngaray krebela ol mesois ngara ROM segi del ngewal club se el bel mo test yung tam lamadang el mera COVID-19 ngaring iyawan el lo the ruling wasing historical gays mangwal bel 9 amadang yawa na dulaseng historical ya 8 tabi esel gates wal esel gates so sel dulaseng 8 talbes eng moda raigel 8 sel 8 tel tibla do balo uraw eng mlamo total 8 16 komeng 16 plus ang laringi ul makasusang lodia do talk show tuliga lilutal mabang aterungar eli so sayidel say oo aterung amnodang ara el kasus mangwal blal volten okay kami so tilagi de kritik del gere okay el atirkel miltang ara kasus sing community transmission lara adal dimlakal ngar omral may mlara tal other ngar sera brul bela ad malubang community spread alupen
kung tirgel miltang araksu samlat sil lar outsider belao besois. Oy, mo subeste nga kadilul wase 8 sera December 27 al Elia 8 ya kasuseng terung mangwal alten. So tirgel terung ra kasusa direk al mlaray krel belao emle sois sera mututara ko tulurior. Test elil day 4 selwa mo ngewal club ser tira belao tiram le test. Dindir ka community spread ngara tarar adel ngar belao dimlahan ngar umran nara tarar adel murat tarar adel ngar sela blur belao el dimlahan ngar umran el ne semla morngi al ubendir ka community spread. So ngway set tuli ka ela kadel mutel morsel definition malubeng balgula community spread malubeng community transmission. Okay. Community spread malubeng community transmission asel lamadang aadal smer al selablu al sabeed al lingeringi malubeng al sabeed al wasel dorula kantakta investigation and al sabeed al umdi deringi il muraad al mlara ay create bela ngar umrael al may ma al sabeed al matigra ulang los mer dahil sa eda matigal wasenggal adang milgram osmer. Sa igid en sa balgula waseng mlamor niya community spread lenggal adang ilura al sila blu dia do dangaliaw dia do dangaliaw alel wasay mlaregere mosmer ngal ad. Okay. At this mil dong tirgel laro maral me adei fore tirgong egom dong tirgel kita why say en why say tuligen direk if you recall asumgo dal mutal melbade bang goram laringay gel baby ragay israw alel tigay dal dimlakot tal 8 tal gays laringi amlodang al terul adal smer emlora quarantine hindi amlora isolation tirgel quarantine tirgel contact sa amlora quarantine sera onge email club sera ngara quarantine tirgay dal contact kada dilang tatrir teru masay direk kalbalgula wasay ang biakal community tirga nga contact rangay dil adal direct kalmlara travel al may masal waiseng direct kal biakal community spread and biakal community transmission travel related lekadom di daringi il mura adal mlara krel belaw al mesoy sa brablo belaw. Okay, I hope mura mo clear. Hindi ang clear elasen dul wasay elasen dul sa adal elanga sumong madang al positive kom mura ay dele quarantine alo benam kom isolate ringil mura hotel pasyo. Oo, ingway sing malungil ger aadal modang al mer al malubeng positive COVID-19 they clear mura isolation. Isolation ng ngarger blilang hotel ngger. Hindi ka isolation na ngara governmental designated facility government or ngara aler say givil dom ko dong ringil waseng isolation facility ngil ada dongul molo yara alsel dia ka isolation el wal other bela ko ba isolation sa gringa rabli media moral ka positive gays adia al sabeed al isolate ngi rabli el al time okay blura marigel lam mo ngarnitil ay gidel tabmali misel batok man dia ka basyol lol takarel di sirar adal smeral waisay di el al time gida al suma ada madang al smer igade kli el morabasyo el ngara isolation. Okay, just so happen el al chils aquí no omura entendo con la a restaurant aquí mlong maki imbral motmu ya kural approach tial simbra ya adra turista kumdasung adra brigel mapil et temel program dal tial restaurant emergoe klil taige gidele blue liga gidele wristband emergoe mal di meral me aloral me freely go right inside the modern octo maku gore mas email da loot le tirga giril ngara a quarantine no sel gora sel day 4 tiran taige ni tirga dia al giril mer oy gidel me sega na ter ni makyo gore o gulte meral ya malungil mela aku gelwa se again dia se wase restaurant nemo mesra adal ngani ay kay at least misel legong am refuse server tirem dura se gamete ngara sel day
day 1 to 4. Therefore, ang giriw ng Arab ni Mil Biha Moral, like al store, ma restaurant. Let the Gamral openly, Madialom Garev. Sige da ulah kulger se question girela spread, community spread, mal open transmission. Sige da humdas when direct tara ulit dirga halbora a day for check up and go mlatov del moral misbi possibly tom read it al raqtel sige del tergak di al ngara kan baad mal open quarantine place el mon mutra day for tuling ang waisay maul makadire kalmal diol ni sara adrablu ela igal shobaya ngari segi del book program ra Bureau of Tourism luru lerngil certify abasyol mo pandemic certified ang bagula sen sa baril operator temela pandemic so marani tirakal igal shobay certified segi del program awal giril el madu madangel wasing ngara giril marul المعلومات على والمينيمايزر سيجيد الريسك را أراد المرا أيقال بلا شو باستي من دخل سبيد المرا دخل سبيد المرسل وسي قم ستوبل دخل سيرفر تيرجل لو ويسباند للسوم تسيرتيفايد إن سبيرا هذا الدين أمرانين جيري ديمون المغالير مالسواد الديلبون البيك أب مغالير لورا اللي لغا الأمور السوم بطوغر هذا الغراء السلاباسيو دي أيقال common sense ديتر أيقال for example a drop off marwari tidal open ويسي أيقال عندي مرة أيقال enclose المال بسيقدر هذا أيقال لغا تلقيب هذا أسبيرا common sense رنجيل وسي مال high risk أو مالارتير الموسيل contaminator tokla waisay mengia direkal gid ma adra community ko direkal malol ngit tilo sal sum ko mora basyol enclosed tel basyol kosogod ngar ngar adal mesterir low crinal band dia kamal uben dia lo mas ko tumarang el sugo mangukti al sebe murtil wase moral la ngartia bay meklaw moral el mor roidera o laham put yourself for say the situation el mokmeder ngel adal el mawula el sumangel adam positive ra on yawal club say selam el test ikam amadang al wasiqa close contact likam lar bitarngila say the within 6 feet el bogor the 3 am el bung malubeng more okay, but in other words, to protect yourself from possible contamination and you yourself, kau okya masuk ke sa ada immoral la borbitara adal ya tablado logoringira imama del melo asay la borbitara adal low wristband lendirga kalung self test ni ro ngewal plase so dira kalgora so dal diu ay so yegi del tenel guys ngarinya teder tiaya tirgel guys el lamrael el moral mo of island wal blal recover lamrael ngarinya direct kalwan la mongil mamla tuob del morablu me el an ngara al sela isolation I mean tirgel smer el active smer ngara isolation ngar sayid del basyol dom godonil wase isolation facility A6 so okay Ahmed gal wase confidentiality tel tokoya rulid man dia haswed mo ngala senta tange endi aradra blu olngit wase dia kal at least en wase tirgel lamdang al positive atela aderbela tela adrang otro blu sem direk dia sepele dia han sabeda lo aisel wase ngar aderbela o ngar adramrigel maradra maria lasa direk ngari Gorada era da Maria la Sadra Mrigel tu ligandia ya la sel de la dia sa que ora se la sete peru tira Adra Maria las makasen ngaugale ritira kilo wai so o in Gorada ko dingel waseng ngigale tira di ada di waseta Adra Mrigel Sadra Bela o okay dia di bos il go at least mo asvam claro mamlo se tirgel le positiva te ladra pela uma te ladra otro blu kim do espera terno otro blu we're okay why say tangar adar bela o mangar adar ang otro blu okay ngarnya igagidele kam deli sel present le nga ko se reporter nga gidele Mr. Sally en ngwasigadam la reach ra wat 95%? 95, sige the 95% ra total population lagi the ural dobo nga 17,651 95% fully vaccinated.
Okay. Oo. So ang sige ding ang mang 6 active guys, 6 active guys rigid 12 arm la mongil. 12 arm la mongil 23 contacts nga ra al sila quarantine all time. 23 and then sendura sem la mongil irgen dia hasbil el mut al musmer al uben na mongil laborable direct sabil mut al musmer wais kam wais. So tuli ka kadam lamat ti garingil wase adal musmera covid asabel mutal musmera sabel kumang mo medra adal al mer englong sabel reinfected sabel musmera. Oh, okay. Mendial bula sa natalbom sir bakam lama immunity regard lang mot complete yang natalbom sir hindi kamalmon mo tirak lagi gidel dula sem preventive measures. Oh, again measures 6 feet mamalata imam ngiya dia hamlutul mosmer. Hindi sugo mo tergak leng su emel mutul mosmer wase mal walse mal marang mal se emel mutul mosmer. Oh. Eti dira kalkora ungil news al ko tabangal lai sa girit ti gaidal smera wase tirgaro kuya di vaccinated. O masinda tiram lamma booster sertil. Katam lam tigal logi wa yidal test al doru la yidal PCR test al wase tamre adal mongil. Hindi hasan mo hido smerang alak lam nga dura imora mlo positive kasi akora dim longit. Oo, hindi dim lakal dura ICU mga hindi akora dim longit merko. Why say sige da kora will ay se all hotel wase ay gal rusa maralo reor. Why say leng tambral 13 tala 8:30 adil ka symptoms betor tim 7-8 lama o ay salwa sendi ka ora symptoms 13 malubeng gor olang alwaset tasmera either startira ora wasay gora di makol umur golir kadi mikikata umur golir sige di awal gora main al symptom lo koringi. Okay. So mang waise tulig ngige trigagi del 6 el ngara isolation matrigagi del 23 el ngara quarantine sera walele ngora mal mlebto ngara quarantine mlo ngara letal time ngara with madaringel adal ngara quarantine dido isol wase tirigel bato ka contact sertir tirigel dimla kalol tirak laigel preventive measures el dolkoy. So tame ti halo mask contact sertil lor vitar tira dimla halo mask maul matamle beto kal ada exposed matamle beto kal ada gire el mal artira quarantine makadira kal mal diol ngitra ada blu ede ngaler silwase al sugu mang mal gire mal mokmedra adal whether a family member al mlar umra al may mga respond make sure ngo mask makawa o mask ngarngi segi del gora talgib physical distancing al moru lerni malakam salmal mukmed lerni le kadam lam tigal wasa ila kada purulu ay salwasa kada tritay gangal kada diomesa rasya singra bulul adal maliwek lamaigal bulul kagis waset yang al Omicron le Omicron na tegidal blal albatti garingil waseng malimis al bukoy wiyul oy mang segida kadokora treater segid el waseng Omicron mang kado ba segid el waseng mal bukoy wiyul ma please do lo mol mal marula gegid el preventive measures el blado sadra angara molmay wear a mask, physical distancing, ngara outdoors, ngil ventilated ay gal sungom ngara mlam open amado, el sungom kom tinga morus ebo morus, malu bem lamot teme mga booster rakaw ebo mga booster rakaw. Okay, kami ko kerja gitu. El assume la set yamal poko yu mang Omicron. Ang wahara di sirar adel mlamos me eringi mat. Mal high malubeng compared to Delta. Delta area
casualty ra tel tandi tel Omicron ng namorngi. So tergi el Omicron to sang mal bo yuyul maun mang mal patokar adal smer mang ay gal blusok kwamar eli amle over at 263 against ra kwamar eli Di al ICU oy ma sa ibal mang le over 100 against stir nding dia kala pora dia kal sal mal mo osmer el mo require hospital and dit tiagi de tulik mild من ده هذا ده قال مال ممثل ده قال افكترا اول مدد مارا دين مال مقيت المرر سوغال التريجي ده السوغال تيانا والقرا تريجر مال اوبن قرا دي القيسه يجي ده اللي قرا سوغال راعه من تنام تيغلا ستريجل سوغال مال مسمر متريجل قاسينوما تريجل قاسينوما الملايا غرو لا قاسينوما so mal batokal other bela wa to tingel wa sa NCD may give ya mal maknit el pre-existing health condition ra ada at tayid el Omicron even though ang mild el mora hutsul ab el mora healthy ab ndil bora ab el ngaring yaraktel ang mal memoringala. Okay. Kahale ko ay 3 days ago akmlo ngua booster nga kaya hatche 3 malingil wa se halabon mereka Christmas ma anjuir ebok ngua cell booster nga halen ngigang dia soak nga kasokan bli marobra Christmas ma New Year ma akmuseng mo dia kaspek enjoy ra New Year mak milerel mo el idris akmlo ngua syatra oy akmlo ngua syatra ke nara even sore arm and dia nga side effect rin kasi nga collect sa elagod ngay lang usually sel nga niya symptoms symbol ko lamang saying pial booster lang fighting back mga albora batangem of course sa mga side effect and di nga matorlindim lang symbol ko lamang nga kaksme hindi ako malungil elang kali ko kamdang kali Tain ng kali Dr. Tain el kora wilarngi ko mala advisor ngi malwasing malungil combination na at say 3 mga booster kal mother nang malungil oy that's what I did may say mga kata ilang adi other mo that target ko okay kada luwalo tuling ang kora di kay gid ya update ra kamameng I'm sure ang abay to ka kaya adara bulu mang to open na line nila question okay direct internet ma tangkel imo matlap mo supirel direct mo mga dadu diral so mga mo nga gerel mo badul tirang mal sa barirel okay adeng wargi da 488 4848 ta su mga niya karmiul kirel tial update adra IOC sola mo mo ra 488 4848 sola mo gerra karmiul either ang mora di termal ube yang kagi dele etol mendigida tiba mo tengel wasa minister ruai sergid wasa el arbal bol minister mla mo de asbel telo ergid madi ngatial gora fil gora atel gibel gora arereu le qasetir gasel go beset dir ro gutial dia tulig engkang kal minister ang gora dilul wasay mo nga timing mo ekong umpay gira mal mo kolring ilwasay mer oy ngarang oy mal ilwasay mo nga timing ekong makabay mo plat kanil wasali kamle promise el me mai say ere ko mo ko hati da gole oy ali ungil itasis ups lutel gole gal abno bote tel gole di gimle ad ka story nga mari tere sora dim la kimesa kolor gau aden wargi da 488 4848 please call ska questioner gau atange okay but anyway yung mule amara new year kami waradra IOC kom direct dimla rasten pa lowreor yung dimla kan new year kamame tuli galeng seldori wanom letemela testem larnyal milvang amang kamama ulureor dori wan total mo kapsingel mo hindi kagimira ra wera sol praklap say sing lamle tendoring telaklo agimral mo kay leader sera dori wan esera first tenguk timlet tuta gil mutal me ulureor leng yeah you guys kita din musika wala some kind of bonus el mes kamila ko malo ta family kamira Christmas man New Year kamira malamol marur terurur magi mal appreciate tate mi mil oitel kire tarater pela rokui
Oy, mong jahas wa edan pokon dia al boring ya hade ere ko gora mo moda dur tirgel al adra umru la al ngarol bi rahlula wa saboring ya tes selu do del modar sil mortirgan al bonus tir el mal ne bering lo ro sera atemela kurismas pa pesra al 2022 adal wa se solang e kasum dia hager ngania kwa dia ha lo ringa tengwa. Okay, ngarian buto so mi ul kita tid na moita e mel bongo de clock ma sugo mong dir ngarian so mi mel gori tere tolmon dit sugo mentia ke so ul los media program berkit. Ya, that's oi. Ngora tige yetuli ge tirakal kukterular adra emo e sakade ka update dir mang dere mahuk next kuigel ngarian yalbor yang ngaray kita namo kawding masin edel kawdongi exchange sa magidyo ay sara gidi update sara sel boringi sel mamda sa second ready to go on the air ela kita madya duwari ra contamination ma spread ma transmission lego ngartila ang mga kangarke misbed melbon rado do dermo laurere de dia problem malwaisay Okay, madamo mo simbergung emus everybody. Do morang asud adra ngare belawe tol. Waisay. Madal waisay kamal misaule tuli kamal adra blu mal misaule adra ngare belaw ma huknek se happy new year kada di mo korigikle malas mal mru like ku niya rulli da mandi msisi abadenge da mal da sweda bin se edel ku ko tool tel pandemic ya angel hukka director da WHO ak masay SBL makat moklet sa edel ready no oi so algo ang masay we have the tools to stop tel pandemic makatay nga sira tulong ulit okay may right tula ay Bon, mais ça veut